স্থল বন্দরে অত্যাধুনিক বর্ডার গার্ডিং ফোর্স অর্থাৎ বিজিএফ আবাসনের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর ফলে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর কল্যাণ ও পরিচালন ক্ষমতার ক্ষেত্রে সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিত হলো। यहाँ काम किया है, रात दिन इन लोगों ने जो काम किया है, मेहनत किया है। ভারতের বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপোল বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রধান প্রবেশদ্বার এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন্দরটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে সহজতর করে, যা উভয় দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পেট্রাপোলের নতুন সীমান্ত নিরাপত্তা কর্মীদের আবাসন এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে সীমান্ত নিরাপত্তার দক্ষতা ও কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত। একইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত আগরতলা স্থল বন্দর দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্য একটি অপরিহার্য মাধ্যম। নতুন আবাসন সহ বন্দরের উন্নত সুবিধাগুলি দুই দেশের বাণিজ্যকে বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে সহজতর এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে অগ্রগতি নিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রায় 55 কোটি টাকা বিনিয়োগে 2018 সালের ডিসেম্বরে অনুমোদিত দুটি স্থল বন্দরের নতুন সুবিধাগুলি এসএসবি কর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। পেট্রাপোল স্থল বন্দরে 13,339 বর্গমিটার এলাকা জুড়ে একটি আধিকারিক ব্লক, অধীনস্থ আধিকারিক ব্লক, জওয়ান ব্লক এবং মহিলা ইউনিটের জন্য একটি মহিলা ব্লক রয়েছে। আধিকারিক ব্লকে 5 জন অফিসার থাকতে পারেন এবং একটি ডাইনিং এলাকা, রান্নাঘর এবং বিশ্রামের সুবিধা রয়েছে। অধীনস্থ আধিকারিক ব্লকে 24 জন কর্মী থাকতে পারে। অন্যদিকে জওয়ান ব্লকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জওয়ানের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, যে উন্নত ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। আগরতলা স্থল বন্দরে সীমান্ত নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য আবাসন 8,093.7 বর্গমিটার জুড়ে রয়েছে এবং সীমান্ত সুরক্ষা কর্মীদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ ব্লক রয়েছে। মহিলা ব্লকটি 8 জন মহিলা জওয়ানের থাকার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে। 659 বর্গমিটার এলাকা নিয়ে আধিকারিক ব্লকটি 5 জন আধিকারিকের জন্য আবাসিক সুবিধা প্রদান করে। একটি 4তলা ভবন, অধীনস্থ আধিকারিক অফিসার এবং জওয়ান ব্লকে 16 জন অধীনস্থ আধিকারিক অফিসার রয়েছেন এবং 128 জন জওয়ানের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, যার মধ্যে একটি ডাইনিং হল, রান্নাঘর এবং একটি বহুমুখী হল রয়েছে। এই আবাসনগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন নিরাপত্তা বাহিনীরা যারা অক্লান্তভাবে দেশের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য কাজ করে আসছে তাদের জন্য আধুনিক এবং আরামদায়ক বাসস্থান প্রদানের জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। পেট্রাপোল এবং আগরতলা স্থলবন্দরে নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য আবাসিক কমপ্লেক্স নিরাপত্তা বাহিনীর আরামদায়ক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দুই দেশের বাণিজ্যিক প্রচার এবং প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সীমান্ত পরিচালন পরিকাঠামোর গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। एक सीमा एक बल की नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाई। उसके बाद एसएसबी को हमारे 2 मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान की सीमा का चौकसी का और सुरक्षा का दायित्व दिया गया। ये पूरे लंबे 61 साल में एसएसबी को अब तक 4 पद्मश्री मिले हैं, 1 कीर्ति चक्र मिला है, 6 शौर्य चक्र मिले हैं, 2 राष्ट्रपति वीरता पदक मिले हैं, 25 पुलिस वीरता पदक मिले हैं और 35 वीरता पदक मिले हैं। ये सारे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जो एसएसबी के जवानों को मिले हैं वो ही बताता है कि हमारी एसएसबी कर्तव्य निर्वहन के लिए कितनी निष्ठयी है। मैं फिर से एक बार एसएसबी के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज 61वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में गैलेंट्री मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल और इसके साथ साथ भारत नेपाल, भारत भूटान, वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ बटालियनों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करने का काम किया गया। जिन जवानों ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य परायणता के चलते इस मेडल पर अपना अधिकार जमाया है, अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस ट्रॉफी पर अपना अधिकार जमाया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको साधुवाद भी देना चाहता हूं। आज यहाँ पर इस मौके पर
एसएसबी से जुड़े 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का ई उद्घाटन और ई शिलान्यास भी हुआ। लगभग 200 करोड़ की लागत एसएसबी के जवान और उनके परिजनों की शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में खुद देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर पुलिस सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की। जब सीमाओं पर बाढ़ लगी होती है तो सीमा की सुरक्षा करने वाले के जवान का दायित्व कम हो जाता है, मगर जब सीमाएं खुली होती है तब उसका दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। सजगता भी चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और पैनी नजर भी चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। पुलिस सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রজেক্ট ডিরেক্টর কর্নেল জি.এস. সান্ধু, বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি এ.কে. শর্মা, আগরতলা স্থলবন্দরের ম্যানেজার দেবাশিস নন্দী, বিএসএফ এর ডিআইজি ভি.এস. কাসানা, ফরেস্ট অফিসার ইনচার্জ রাজু চক্রবর্তী, আগরতলা পৌর নিগমের কর্পোরেটর তুষার চক্রবর্তী, সিনিয়র ইমিগ্রেশন অফিসার লীনা প্রসাদ প্রমুখ। নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস।